जनाब मोहतरम खलीफा गुलजार मिलत ग्रुप पर आपका इस्तकबाल है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुहिब गिरामी मोहतरम नूरुल हक रज़ा साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने हमसे बालासोर उड़ीसा से सवाल किया है कि ज़रूरियात अहले सुन्नत किसे कहते हैं, उसकी कुछ मिसाल पेश फरमाएं और गुमराह शख्स का ज़बीहा क्या हराम है। जनाब मोहतरम, हमने आपका सवाल पेश किया। फ़कीर क़ादिर गदाई निज़ामी बदरुद्दीन अहमद खान रज़वी मिसबाही आपसे मुख़ातब है। जवाब समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल जवाब बिअौनिल मलिकिल वहाब। देखें जनाब मोहतरम, ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत व जमात वो मसाइल हैं जिनका सबूत भी दलील क़तई ही से होता है, मगर उनके उनके क़तई सबूत होने में एक तरह का शुबहा और तावील का एहतमाल होता है। इसलिए उनका मुनकिर काफिर नहीं बल्कि गुमराह, बदमज़हब, बद्दीन कहलाता है। ये हुई ज़रूरियात अहले सुन्नत की तारीफ व तौज़ीह। जैसे आपने कहा मिसाल दें, जैसे अल्लाह जल्ला शानहू का जिस्म व जिस्मानियात से पाक और मुनज़्ज़ह होना। अब यहाँ पर चंद चीजें हैं। मसलन अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए यद और ऐन का मसला देखें। अल्लाह के लिए हाथ और आंख का मसला। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। तर्जमा, अल्लाह के हाथ, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। यह आयत कुरान मुकद्दस के 26वें पारा सूरह अल फतह में है। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है वले तुस्ना अला आईनी, और अल्लाह ताला ने यह फरमाया क्या कि उसके लिए तू मेरी निगाहों के सामने तैयार हो। यह आयत कुरान पाक के 20वें पारे में है। तो यद हाथ को कहते हैं, ऐन आंख को कहते हैं। अब जो ये कहे कि जैसे हमारे हाथ आंख हैं ऐसे ही जिस्म के टुकड़े अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए हैं, तो वो कतान काफिर है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ऐसे यद व ऐन से पाक होना जरूरियात दीन से है। तो जरूरियात दीन का मुनकिर क्या है? काफिर है। अब अगर कोई जरूरियात दीन के खिलाफ बात करता है तो वो काफिर होगा। देखिए, शुरू में आपको बताना था कि जरूरियात दो तरह की, एक जरूरियात दीन, जरूरियात अहले सुन्नत। तो जरूरियात दीन का मुनकिर, जरूरियात दीन के खिलाफ चल जो है अकीदा रखने वाला, वो काफिर और मुर्तद हो जाएगा। और जरूरियात अहले सुन्नत का मुनकिर काफिर तो नहीं, क्योंकि उसमें शुबा होता है, इसलिए वो गुमराह बदमज़हब होगा। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ऐसे हाथ और आंख से पाक होना ये जरूरियात दीन से है। अब कोई अगर हमारे हाथों और पैरों की तरह अल्लाह के लिए हाथ और पैर का अकीदा रखे तो जरूरियात दीन का मुनकिर है, इसलिए वो काफिर है। और जो कहे कि उसके यद व ऐन भी हैं तो जिस्म है, यानी यद हाथ, कुरान में यद आया, आयन आया, तो जिस्म है, मगर हमारे इन जिस्मों की तरह न मिसले अजसाम बल्कि मुशाबहत अजसाम से पाक व मुनज़्ज़ह है। यानी उसके हाथ, आंख है, जिस्म है, आज़ाए जिस्म है, मगर ये जैसे हमारे जिस्म ऐसे नहीं, इस तरह की मुशाबहत से वो पाक है। तो फरमाते हैं कि वो गुमराह बद्दीन है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिस्म व जिस्मानियात से मुतलकन पाक व मुनज़्ज़ह होना ज़रूरियात अकायद अहले सुन्नत से है। ना तो जिस्म व जिस्मानियात उसको है, और ना कोई ऐसा जिस्म व जिस्मानियात है जो जिस्म व जिस्मानियात के मुशाबे हो। अब अगर जो कहे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए दो ऐन हैं कि मुतलकन जिस्मियत से बरी व मुबर्रा है, और उसके सिफात कदीमा हैं जिनकी हकीकत हम नहीं जानते, न उनमें तावील करें, वो कतान मुसलमान सुन्नी से अकीदा है कि मतलब जो आयत है वो हक है, मगर हम उसकी हकीकत को नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जाने, हम उसमें कोई तावील भी नहीं करते। अगरचे ये आदम तावील का मसला अहले सुन्नत का खिलाफिया है, मुताखिरीन ने इसमें तावील भी की है। तो यहाँ गोया कि हमने तीन अकीद तरह के नजरिए, एक तो यह हुआ कि कुरान में यद और आयन वगैरह का जिक्र है। अब अगर कोई अकीदा रखेगी जैसे हमारे हाथ पैर हैं ऐसे अल्लाह को हाथ पैर है, जिस्म जिस्मानियात उसने मान लिया, और अल्लाह ताला के जिस्म जिस्मानियात से पाक होना ये जरूरियात दीन से है। अब अगर कोई अल्लाह ताला के लिए हाथ और आंख हमारे इंसानों के हाथ और आंख की तरह मानेगा तो जरूरियात दीन का मुनकिर होगा और वो काफिर होगा। और अगर कोई कहे कि नहीं, हाथ और पैर हैं मगर हमारे जिस्म की तरह नहीं, हमारे जिस्म के आज़ा के मुशाबे हैं, तो वो गुमराह है, क्योंकि मुशाबहत से भी पाक होना ये जरूरियात अहले सुन्नत से है। अब उसके बाद
تیسری صورت یہ ہے کہ مانے کہ قرآن میں جو یہ ید اور عین وغیرہ کا ذکر ہے یہ حق ہے، ہم اس پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، مگر اس میں کوئی تعبیر وغیرہ نہیں کرتے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ سنی سے العقیدہ مسلک ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ بعض ایک یہ جماعت یہ ہے اہل سنت والجماعت میں کہ جو ید اور عین وغیرہ کی مناسب جائز شرعی تعویل کرتا ہے کہ جس سے معنی فاسد نہ ہو اور اللہ کی شان کے خلاف بھی نہ ہو، تو وہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں، متاخرین نے اس کی تعویل کی ہے۔ یہ ایک مثال ہوئی۔ اب اسی طرح علم غیب کا مسئلہ ہے کہ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو بھی کچھ علوم غیب ملتے ہیں، مگر رسولان کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وساطت سے، جبکہ گمراہ بددین فرقہ معتزلہ صرف رسولوں کے لیے اطلاع علی الغیب مانتا ہے، اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا علوم غیب کے لیے، اولیاء کرام کے لیے غیب کے علم کا کوئی حصہ نہیں مانتا۔ لہذا اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو گمراہ اور بدعتی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوبوں خصوصاً سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم کو غیوب خمسہ سے بہت جزیات کا علم بخشا ہے۔ تو جو یہ کہے کہ خمس میں سے کسی فرد کا علم کسی کو نہ دیا گیا تو ہزار احادیث متواترۃ المعنی کا منکر اور بد مذہب خاسر ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 29 صفحہ نمبر 66 پر اسی طرح اس کی ہم نے سے ملخصاً آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو دیکھیں، مطلقاً علم غیب کا منکر تو کافر ہوگا کہ یہ قرآن کی آیت کا منکر ہے، اور نبی کے ہی جو ہے نبی کے معنی ہی ہوتے ہیں اس کا وہ انکار کر رہا ہے۔ لیکن اگر جو ہے اسی طرح اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو علم غیب ملا یا نہیں، اس کا جو منکر، تو چونکہ اولیاء کرام کو بعض غیوبات بعض غیب کا علم اللہ دیتا ہے انبیاء کرام کے واسطے سے، یہ اہل سنت والجماعت کے ضروریات اہل سنت سے ہے۔ اب اس کا کوئی منکر ہو تو کافر ہو، وہ گمراہ بد مذہب ہوگا۔ اسی طرح شفاعت کا مسئلہ کہ ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، چاہے شفاعت بالوجاہہ ہو، چاہے شفاعت بالمحبت ہو، چاہے شفاعت بالاذن ہو۔ اس میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے کہ یہ ضروریات مذہب اہل سنت سے ہے۔ اسی طرح تیسری مثال لے لیں کہ گمراہ شخص کی بد مذہبی، آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ گمراہ کے ذبیحہ، اگر گمراہ شخص کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو اور اس نے کسی ضرورت دینی کا انکار نہ کیا ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، اور اگر وہ ضروریات دین کا بھی منکر ہو تو اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ چنانچہ مجدد اسلام اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رضی اللہ عنہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ قوم باہورا میں جو شخص صرف بدعت رفض وغیرہ رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ضروریات دین کا منکر نہ ہو تو اس کا بھی ذبیحہ حلال ہے۔ اگرچہ بدعتی ایک مذہب ہے مگر اسلام رکھتا ہے، کہ ضروریات دین کا منکر نہیں تو ایمان تو بہرحال ہے اگرچہ وہ بدعتی ہے، اور اگر ضروریات دین سے کسی امر کا انکار کرے گو دعوے اسلام رکھتا ہو اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہو، جیسے آج کل اکثر روافض زمانہ کا حال ہے، تو وہ کافر و مرتد ہے اور اس کا ذبیحہ حرام مطلقاً۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کما حققناہ فی السیر فی فتاوانا بتوفیق اللہ سبحانہ وتعالی، فتاوی رضویہ شریف جلد 20 صفحہ نمبر 36۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔